وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما تبارك الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو لمن كلابلا كفني ني ألو تعالى صنع bi ala kɛra ka sahaba belebele do b'an bolo bi nin sahaba tuma dɔ i suɲɛ fɔlɔ le tɛ k'a tɔgɔ mɛn ka da kan ala kɛra ka sahabaw tun ye mɔgɔ waa yirikaw de ye les compagnons du prophète ils étaient nombreux tu connais alhamdulillah Abu Bakr, Omar, Ousmane, mais en dehors de Abu Bakr et Omar il y avait aussi des grands disciples. Aujourd'hui, nous avons un grand parmi les grands. Ce monsieur était parmi les grands à Médine. Ce monsieur était aussi le chef. Il s'appelait Amr ibn al-Jamuh. Anfaou ani ambo. Alors sallallahu alayhi wa sallam, on va commencer l'histoire
pour bien comprendre l'histoire de ce monsieur-là. Le premier ambassadeur qui a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il s'appelait Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, il représente le prophète à Médine, il représente aussi l'islam. Il fut le premier ambassadeur, c'est lui qui représentait nous les musulmans à Médine. Le prophète était d'abord à la Mecque. Anfaou ani ambaw. Ala karaka chiden folo sallallahu alayhi wa sallam. Aye chiden min chikana Madina, jani an yerayina Madina. Otunye sahaba belebele do nabe fama ko Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr alele tume kanga Madina ka wele doni ko do slamayala. Aye bara belebele ka Madina. Aye nobla dusukun chamana Madina. Surtout, il était jeune, il savait parler. Atume se kumana ni kamere don atume kamere don lason. Mus'ab ibn Umayr, slamaw ka lasigiden folo mi ni kira ya ci Madina. An kan lasigiden folo mi ni kira ya lana Madina. Ko slamaw ka ambassadeur do. An slamaw be tan ka dossier ko réglo de fait. An slamaw na mako be cide na me fe kana cidon ko Makka. Ame teme chemi fe Madina na be amblasrani ciden ka nga nyon chobi. Donc an slamaw ka ambassadeur foro le kala ni cey. Aye bara belebele ke Madina. Aya joyoro fa Madina. Olu tunte ambassadeur ye to dorompe la de. Olu tunye ambassadeur de bara yere bunda kono. Otumo seko ke. Oblala kumin koson. Nunu tumo barake. Nindo ni wati la Madina kono. Kafiri cha belebele do tume. Nunu kafiru tume jow de bato. Beni ka jo kere kere ni. Ninche Amru ibn al-Jamuh. Jodo tumapolo atume fa ka jo mako manaf. Otunya ka jo spesialie atume jo min bato kere kere ni mboloma. Kabila kunti kelengeli na bena ka jo le tume. Bebi ka jo bato. Aka jo tun kadai. Allah Ta'ala ye ni chela jarabi ni defo doye. Ni la jarabili doye. La jarabili ye munye atume jigi a sengelema. Okoro ye dina be tama iba ya be jigi kosebe a sengelena. Amena toyan ka luduruto bela kafoni la sawa. Tous ceux qui ont été éprouvés. Minu te tamanani ama foma ngunna maraw nintede awi haketo kumana facholo. Ala ye minu nyam na wala nanko mangunya fi. Ala yere ye minu dam na wala nanko mango bobo. Ala ye minu tlom na wala nanko mango tlogbero. Ala Ta'ala yere kenime ka deminu la yara bibi ni o baw toroni me o fe. Ame to yanka bonyani lase o kelengile nan bema. Deminu be sorola ni deminu tunya na olu te se foi kala o yere. Les enfants autistes na kacha bit bobula kosebe abe Europe fam be fe ayere be Asie fam be fe abe Amerique fam be fe ni ne alaka la jarabilie abe dendo dima ninde tunya na den te se foi kala yere ate se Dominique kala yere ate sa yere kola yere ayere te se fosi kala yere fo mogol ye tona ye kaka ko bela ka foninke ame slama muso nunu fu wallahi thumma wallahi nunu diena ka de nunu soro muso chama me olu koko ayi ka den sugu ni soro ayi nan toro kada kan toro ba fo muso kono ma chama ndema ako demi mi kono ni anomalie bala ko defo do be dena demi na ka fiantoyi ni deni soro la fien be na kala est-ce qu'il be dien anye kono ni chienwa ita to anye deni mbo muso chama me muso sigiyoro makeme foni minka limanya sabatila ani minka alanya saranya bonyana note ni dotoro yeni fos la muso nyene tubabula kui demi soroto ni defo be na kala fien be na kala be na ka fien toy wala ma jangoro mina be fama ko komo wala ma naloma ya bana ko bena nakala kona kala te demini sege abini toro wallahi islam muso munu be ala don
o b'o ka wajibilu lamɛn k'o yɛrɛ wajibi su ni tele ni nin ka sugu ɲɔgɔnna laburul'o kan o y'o yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso la analyse kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ y'a ye k'a fɔ ko den min b'i kɔnɔ nin i den nin anomalie b'a la défaut b'a la ko dɔw b'a la a sɔrɔ bɛna k'i ma tɔɔrɔya ye ka d'a kan den nin tɛna se la foyi kɛla a yɛrɛ ye e de bɛna den nin bɔ a ka ko bɛɛ la nin yɔrɔ la silamɛmuso min b'a fɔ ko ka den nin latɛmɛ o de ka ca o bɛ diɲɛ ni bɔ ma o bɛ diɲɛ ka den ni bɔ mais silamɛmuso minnu b'a dɔn nin kuma sugu fɔla o ye a bɛ n'o tɔɔrɔ dɛ mais o bɛ diɲɛ ka den nin sɔrɔ ka ban fana ka den ninnu ladon ka ban ka sabari den ninnu ka tɔɔrɔya kɔrɔ wallahi ni ala ta'ala ye den sugu nin d'i ma ni ala ye lajarabili sugu nin labori i den kan a tɛ se fosi kɛla a yɛrɛ ye a tɛ se hali k'a yɛrɛ bɔ a ka nɔgɔ la a tɛ se o kɛla ele diɲɛna tɔw b'o ta faga ko dɔgɔtɔrɔ y'a faga ele ko ayi j'accepte ala de sɔnna ko ne ye den nin kɔnɔ ta ala de sɔnna ko defo nin ye kɛ ne den na ala de sɔnna ko ne bɛna tɔɔrɔ den nin ɲɛfɛ a lajɛ i ka arijinɛ kɔnɔdon sababu belebele dɔ kɛtɔ nin ye mais wallahi t'a dɔn silamɛmusow aw ye kunu silamɛmusow lajarabili gbɛlɛyala ɲaɲa ala bɛna den min ɲasin i ma a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ ko kɛ ko min ka d'a ye n'a diyala ala ye a b'i den bɛɛ kɛ nin cogo la n'a diyala ala ye a b'i den dɔw lana olu fari bɛɛ ka kɛnɛ a bɛ dɔw yɛrɛ lana lajarabili b'olu kan ni ne alaw ta'ala ka danni ye ni alaw ta'ala ye muso minnu sɔn denw na den minnu n'o lajarabili bɛ den minnu n'o lajarabili bɛ an yɛrɛ bɛ alaw ta'ala tanu kosɛbɛ jamana minnu n'a ye tubabula ye o b'i mako don nin den sugu la kosɛbɛ ekɔliso kɛrɛnkɛrɛnninw b'o kama il y a des écoles ekɔliso dɔw bɛ yen olu jɔnnen bɛ den ninnu kama den ninnu o bɛna ta le so kɔnɔ tubabu tɛ tolona den sugu nin na malgré o b'a fɔ dɔw ye ko i t'a to an bɛ kɔnɔ nin tiɲɛ wa mais wallahi ni den nin sɔrɔla tubabu b'i mako don den sugu nin na o bɛ nafolo di denba ni denfa ma ko k'a don den na parce que o b'a dɔn k'a fɔ den nin ni ala y'a sugu bila i garijɛgɛ la i ka laɲini tɛ den yɛrɛ fana ka laɲini tɛ den y'a yɛrɛ sɔrɔ nin lajarabili kɔnɔ ni i sabarila ka diɲɛ den sugu nin ma k'a dɔn k'a fɔ ko ala le kitila la k'a fɔ ko ne ye den sugu nin sɔrɔ ala le kitila ka ne den lajarabi nin na ka a sabari a tɔɔrɔya kɔrɔ a b'i bali ka bɔli ma a b'i bali ka voyage ma ele le ni den bɛ sanga ni waati bɛɛ tu es toujours avec ton enfant même pour travailler tu as du mal à travailler mais wallahi Allah il fait ce qu'il veut c'est Allah qui t'a éprouvé ton enfant il est handicapé ton enfant il a eu des anomalies depuis qu'il était dans le ventre ton enfant ça ne va pas dans sa tête ton enfant il ne peut rien faire seul il faut qu'il soit assisté par sa maman. Tu dis oui, j'accepte. Je suis d'accord. Allah fait ce qu'il veut. Écoutez les mamans. Adamade nima ban sala ko be julubila. Bitumado alama ninde la jarabilisu di ma vole dewna. Mais wallahi adamade tanke nima ban sala ima balladnena wajibili ni kunye munye. Demuso bi bolo tumado abena den soro. Ante ala dalla la jarabili ni labori an den foika. Mena kasugu kaslama min soro ya kumbe ni limanya yeda ya kumbe ni limanya ala karako sallallahu alaihi wasallam hadisani Jabir le ba lakali Tirmizi ka hadisando e anka Sheikh al-Albani hadisani lakana ya ko ala karako sallallahu alaihi wasallam ko yawaddu ahlul afiyati yawm al-qiyamah kiyamalo mo mununi ala taala e kenaya doma ça allait très bien avec eux. Ils se portaient bien. Les jours de la résurrection, ceux qui se sentaient en bonne santé, tout ça allait, alhamdulillah. Asena bolo hakli bedafani. Kokiyamalo. Mohamouni allait l'enfier labori oka. Yawaddu ahlul afiyati yawm al-qiyam. Comme mamunu l'afia la Allah ta'ala et jomunu l'afia. Oluba nata. Oluba kanu. Oluba souhaité. Obe mun souhaité wati mina hina yu'ta ahlal bala'i thawab mo munu to lajara binime banatu mula senkelen to mai
sen yɛrɛ tun t'olu la namara le tun b'o ye o sigini tun bɛ o toro kɔnɔ walama tolo yɛrɛ tun gberenna walama ɲa yɛrɛ tun minan'o la ko ni ala ka ninnu ka sara di o ma kiyamalo mɔgɔ minnu tun lujurutɔw don lajarabili tun b'o kan ala les a éprouvés l'autre n'arrivait pas à marcher l'autre ne voyait pas l'autre n'attendait pas l'autre ne parlait pas ils étaient tous éprouvés les gens marchaient les gens partaient les gens vaquaient à leur occupation mais ceux-là olu tun ma chance sɔrɔ ka nin kɛ n'i y'o sigi yɔrɔ min tant que ni m'i kɔsigi ka na bɔ yen a tɛ se bɔla ye ko kiyamalo ni ala k'olu ka sara d'o ma ils seront récompensés par Allah ils auront leur récompense ko ala ta'ala bɛna o sara ni ala k'o ka sara d'o ma ni ala ka ninnu ladiya ni ala ta'ala ka ninnu sara i bɛ mɔgɔw kan mɛn mɔgɔ minnu tun ka kɛnɛ bana t'o la law anna juludahum kanat quridat fi dunya olu ala ka fari min la olu ka jɔ i se sentait bien bana foyi tun t'o la ni ala bɛ maa lajarabi n'u sarala sarako ɲuman na i bɛ kɛnɛbagatɔw kan mɛn kiyamalo olu b'a nata bana fana tun ye la olu fari kan bana min tun b'a to ni ala fana bɛ récompense nin dɔw ma kiyamalo subhanallah n bɛ segin nin yɔrɔ kan pour que maa minnu sigini bɛ bi o ka namara wotoro kɔnɔ i kana i jigilatigɛ jangɔrɔjugu tana t'a fɔli ye ayi a tɛ k'a fɔ k'an bɛ kan k'aw sabote subhanallah ala bɛ adamaden bɛɛ dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan minnu tolo tɛ mɛnninkɛla walama minnu yɛrɛ ɲamina n'o la minnu n'an b'a fɔ o ma ko bobo o tɛ se la kuma na i tolo ma lɔ nin na kosɛbɛ n'i sabarila nin lajarabili kɔrɔ nin lajarabili ye sawa n'a ye a dɔn k'a fɔ ko kiyama dɔn ala ta'ala bɛna falenni kɛ a bɛna lasawali labori kan minnu tun ka kɛnɛ ni jangɔrɔ tun t'o la olu bɛ nata aw pilasi kɔ kiyama kɛnɛ kan duniya nin ye waati le ye o ele balini bɛ taama ma i dɛsɛni bɛ i sen kelen ka jan ni sen kelen sen yɛrɛ min b'i la o tɛ fonctionner la ele yɛrɛ tɛ se la taama na ele bɛ wuluma dugukolo kɔ kan a ka gɛlɛn dɛ nin b'i décourager a b'i fari faga i bɛ maloya i yɛrɛ ma mɛ ayi maloya dabila kɔmɔsuli dabila sɔn a ye diya i ye i y'a bila i kunna k'a fɔ ko ala le sɔnna ko ne ye kɛ ten i yɛrɛ la sawa i kana i fari faga i kana décourager mun na ala ta'ala bɛ ko ko labori jɔn kan i ye diɲɛ a ma a ye diya i ye mɛ kiyaman don n'i sabarila ni lajarabili kɔrɔ ala ta'ala ka lawasa belebele o b'i ma kɔnɔna an bɛ ala ta'ala dali ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛ la an bɛ segin ka na an ka kisa ma nin cɛ amru ibnul jamuh nin cɛ tun bɛ jo min bato a ka jo tɔgɔ tun ye ko manaf a ka jo ka d'a ye a b'a ka jo bato la o bɛnna waati jumɛn ma ala kɛra ka ciden ala kɛra ka ambassadɛri o nana madina ka na ninnu sɔrɔ lihalala ninnu de la ale bɛ kan ka mɔgɔw wele dɔɔni dɔɔni k'o ladon silamɛya la a kibaruya bɛ madinakaw bɛ kan ka bɔ a kalama ko kamere dɔ bɛ yan a bɛ kan ka an ka maaw wele ka na muhamadu ka diina ma mɔgɔw tulo bɛ don a la nin cɛkɔrɔba nin kabilatigi nin sotigi n'a bɛ fɔ a ma ko amru ibnul jamuh a nana fɔ a muso ye a muso tun tɔgɔ ye ko hindi ale fana muso tɔgɔ tun ye ko hindi a ko a muso ma ko a fɔ i denw ye a fɔ an denw ye ko kamere min n'a kɛni bɛ ka maaw wele ka na diina kura nin ma an denw kana na gbɛrɛ kuma nin na walama a yɛrɛ ko y'o yɛrɛ diina nin na subhanallah il dit à sa femme dis à tes enfants que le monsieur qui représente Mohammed à Médine ici il ne faut pas accepter que tes enfants s'approchent de ce monsieur a bɛ nin fɔla waati min a dencɛ kamere saba ja olu yɛrɛ donna silamɛya la fa t'a kalama a m'a dɔn ko silamɛya donna a ka so kɔnɔ mɛ ale miiriya t'a la a m'a dɔn a dencɛ dɔ tun bɛ yen ko mu'adh ani mu'awaz ani khilad a dencɛ saba nin bɛɛ donna silamɛya la
ka sɔrɔ fa t'a kalama fa ko a muso ma k'i ye fɛɛrɛ kɛ i denw ani kamere min bɛ yan n'a bɛ fɔ a ma ko Mus'ab ibn Umair n'a kɛni bɛ ka maaw wele ka na diina dɔ ma ko silamɛya i denw ni nin kamere kana ɲɔgɔn ye dɛ ka sɔrɔ Mus'ab n'a denw ye ɲɔgɔn ye Mus'ab sela ka kuma n'ale denw ye ale denw sɔnna Alahu Taala la a denw donna silamɛya diina la ka sɔrɔ fa tɛ a kalama an faw ani an baw denw bɛnna o fa terica dɔ tun bɛ yen o taala se o ma o ko a ma ko anw fa terikɛ fa tericɛw fana tun ye silamɛ ye ko anw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ an fa kɛni bɛ ka jo min bato n'a bɛ fɔ a ma ko Manaf anw bɛ fɛ ka jo nin bato lɔgɔbɔ an fa la a y'i mabɔ jo nin na a ye jo nin ye k'a to yen a ye don silamɛya la ma ka gɛlɛn dɛ est-ce que anw fa bɛna sɔn k'a ka jo bato dabila ka don diina la anw yɛrɛ fa m'a dɔn ko anw donna diina nin na denw ka hakilinataw fara ɲɔgɔn kan an ni mun kɛli ka kan ka se an fa n'a hakili yɛrɛ la ɲɔgɔn na ka se an fa welela k'a ladon diina nin na denw ko an ye fara ɲɔgɔn kan a kɛni bɛ ka jo min bato n'a dala su fɛ an y'a ka jo ta a bɛ fɔ jo min ma ko Manaf an ye taa ka jo labɛn dinga kɔnɔ ka tila ka nɔgɔw ta k'a mun jo yɔrɔ bɛɛ la denw ko nin bɛ sɔrɔ hakilinata ɲuman ye les enfants sont tombés d'accord le fétiche ou l'idole que le père est en train d'adorer olu bɛna taa ka taa nɔgɔw ta k'a bɔn a kan ka tila k'a lafili dinga kɔnɔ la première nuit su fɔlɔ fa lalen bɛ sunɔgɔ la denw wulila o sina ka fa ka Manafu fa ka jo ta ka jo nin ta ka nɔgɔw ta k'a bɔn a fan bɛɛ kan ka tila fana ka jo nin lafili dinga la fɔlɔ na o fa wulila k'a bɛ taa ka jo fo kafiriya ye dibi belebele a b'a ka jo ɲini na a ɲɛ t'a ka jo la a kabakoyala ko n ka jo don Manafu don ne tigi don ka sɔrɔ a tigi lafilila dinga la a denw bolo denw y'o kɛ dogo bolo ma ale t'a kalama a tola a ka jo ɲinina a nana ka jo filini sɔrɔ fɔlɔ dinga kɔnɔ jo ni nɔgɔnin bɛ nɔgɔ kɔsɔ sugu bɛɛ b'a ma a kabakoyala a ko jɔn ye nin kɛ ne tigi la ni y'a tigila mɔgɔ sɔrɔ a ka kumakan caman fɔ a dimina a mɔnɛ la a y'a ka jo seniya nɔgɔ minnu b'a la a ye nɔgɔ bɛɛ bɔ a ka jo la a y'a ka jo bila yɔrɔ denw ma kuma o su filanan denw ka jo kelen nin ta tuguni ka nɔgɔ bɔn a fan bɛɛ fɛ ka tila ka jo nin ta tuguni ka taa lafili fɔlɔ dinga la fa kununa sɔgɔma ko a bɛ taa k'a ka jo fo a ɲan tɛ jo la jo tun bɛ fa min fɛ a nana ka jo sɔrɔ jo lafilila dinga min na su fɔlɔ la su filanan a nana jo sɔrɔ a lafilini bɛ dinga kelenw la min yɛrɛ kabako ka bon n'a bɛɛ ye jo lafilini bɛ dinga la nɔgɔ bɛ jo fan bɛɛ fɛ a dimina maa jɔn bɛ se nin kɛla ne ka jo la ne tigi la a dimina ka mɔnɛ kɔdan bɛɛ la su sabanan a ko di i toloma lo a la kosɛbɛ a ko a ka jo ma a ye muruba a y'o ta k'o bila a ka jo la ko ni fɛn fɛn nana ka dɔgɔyama las'ale ka jo ma ko jo y'i jija ni jo nin ye ala ye ni tiɲɛ bɛ jo ko nin na cɔ jo y'a yɛrɛ defan k'a yɛrɛ ka fɔ ale de ala ye ale de y'ale tigi ye il n'est qu'à se défendre a ye muru ta ka juguw kɛlɛ n'a ye a ka muruba bila jo kan ale t'a la denw kɛtɔ min kɛla su sabanan na o ka jugu n'a bɛɛ ye denw ka jo ta o ye nɔgɔ qualité sugu bɛɛ mun jo la o ma da o ma dɛ wulusu dɔ tun bɛ yen
au klala kata joni ta ka siri wulusu la. Un chien qui était mort, wulu chou, kola na ka jota ka siri wulusu la. O wulusu yere subhanallah. Muru min tuma kanwa. Muru siri ni me wulusu la. Ale yere fana ka jo siri ni me wulusu la. Dugusa gba min kɛla Amru ibnul Jamuh abe kan ka jo ɲini ɲa bɛɛ ma ni Allahu Taala ka limaniya di adamaden ma ka i ladiya ka i kɛ silama ye ka hakili ɲuman di ma i bɛ kow faamu ka galon bɔ wuya la ka wuya bɔ galon na ka se kow yela yeliko ɲuman na Allahu Taala i ladiya a wulila ko a bɛ taa lajɛ ni juguw ma se jo ma Amru ibnul Jamuh anana ka jo sɔrɔ sawurala ni lon i miiriya bɛ nɔgɔ kalite minnu la su laban ni yɛrɛ ta juguyala n'a bɛɛ ye jo yɔrɔ bɛɛ nɔgɔnin bɛ min yɛrɛ gbala la ni ko bɛɛ ye jo sirinin bɛ wulusu le la a ko ne k'an yɛrɛ di ile le bato ma kaba k'a f'i ye fana ko i yɛrɛ defa ni tiɲɛ ka k'i ka ko la ele le lani bɛ wulusu kɔrɔ ni i sirili bɛ wulusu la ne ye muru min d'i ma n k'i jija ni jugu nana i yɛrɛ defa muru ni e bɛ sirili bɛ wulusu la depuis o kɛla ale tigɛla a ka jo la nin don ne a lala la k'a fɔ nin don ne ko ja a tun tɛ fosi bato la fo yiri lɛsɛnni a tun tɛ fosi bato la fo fɛn min n'olu yɛrɛ y'a labɛn o yɛrɛ bolo la nin tɛ se nafa lasela adamaden ma kuma tɛ ko ka tɔɔrɔya yɛrɛ wuli ka bɔ adamaden kan fɛn min ma se a yɛrɛ nafa la fɛn min ma se a yɛrɛ bɔla wulusu bolo fɛn min ma se a yɛrɛ balila bolow ka seli ma ale ma ka nɔgɔ ta ka bɔ a kan o bɛ se cogo di ka adamaden dɛmɛ walama ka adamaden kanda walama ka tɔɔrɔya wuli ka bɔ adamaden kan nin don nin cɛkɔrɔba Allahu Taala ye limaniya lanarina kumala surunya bolo ma nin cɛkɔrɔba donna silamɛya la alhamdulillah tous ces enfants a den saba ninnu tun ye silamɛ ye ale yɛrɛ fana a den n'a musow bɛɛ donna silamɛya la mais ale le tun ma silamɛya fɔlɔ Allahu Taala ye a dusukun la nɔgɔya a donna silamɛya la an faw ani an baw chers parents en Allah. Il a embrassé l'islam. Il veut le paradis. Il veut se racheter. A bɛ fɛ ka don arijinɛ kɔnɔ. A ye waati minnu bɛ kɛ kafiriya la. A bɛ fɛ k'a yɛrɛ di Allahu Taala ma. Ala bɛ se yafala ma cogo min a ka waati tɛmɛnw la. Ka sɔrɔ n'i donna silamɛya la i ka ko tɛmɛnw Ala b'a bɛɛ yafa. O de bɛnna silamɛw ka bɔli ma ka taa Uhudi kɛlɛ kɛnɛ kan. La bataille de Uhud. Les musulmans se préparent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont là, ils se préparent. Les disciples, tout le monde se prépare pour cette bataille de Uhud. Kadaka ninkele tu revanchier, maka kafuru ka revanchi. Le monsieur Amru ibn al-Jamuh, il boitait. A tun bɛ jigila a sen kelen kan ale yɛrɛ Ala k'ale lajarabi n'i y'a ye taamana a ka jigi a sen kelen kan a fanga tun ka bon kojuguya n'i b'a yɛlɛ taamana i b'a fɔ k'a bɛ ben a ko k'a bɛ bɔ ka taa Uhudi kɛlɛ kɛnɛ kan a denw ko ayi baba ko anw y'i wasa don anw na anw de y'i denw ye a to anw bɛ taa Uhudi kɛlɛkɛyɔrɔ e yɛrɛ taama ka gɛlɛn e ma i si fana janfala anw tɛ fɛ e ye taa ye Facha ko ayi Uhudi kɛlɛ ne bɛ bɔ Uhudi kɛlɛ ne bɛ taa an faw ni an baw nin cɛ nana ka na se Alakira ma sallallahu alayhi wa sallam ka an to labɛnni 12 la bɔli bolo ma ka taa Uhudi kɛnɛ kan a ko Alakira ko n ko n bɛ bɔ ka taa Uhudi kɛnɛ kan ka taa nin kɛlɛkɛyɔrɔ n denw ye n bali ko n kana bɔ
ndon gogo ay kon semi mendiminani kon tese kele kala ni ala kala nen nani ema mangini ife ala kala yalaw man qutila al-yawma koni ma min sala nin kele la bi dakhala al-janna ko tibe do arjino kono ala kala ko be do arjino kono subhanallah o fo min kala nin chokorbay nin cheye atlo dolala ka fo koni ma min sala udi kele kele ka ko be do arjino kono akoko ala la fosite ale balitali ma aya nyini ala kara fe ala kara ko kwa ye boda dama ala kara ye autorisation di chema ko be se bola ni anslama wiye kata udi kele keneka slama mo wa kele bola munafiku bola na ni kele la o yo dusuku yira kana ka fo ko dusuku ka seni ka soro dusuku maseni ani mo wa kele ne bola kata kele kero an sela sarala munafiku ye mo keme sabala kosigi ka bo mo wa kele na an to la mo keme worumla mo keme sababola mo wa kele na do an keme mo keme worumla le tato keme worumla ni na ni chetume ala Amru ibn al-Jamuh anadum Allahu akbar ako ala ka rasul man qutila al-yawm kira ni mo min salabi nin kelela dakhala al-janna ko bedo arjina kono ala kara ko bedo nonu tanal tunya me ka fo ko nin kelebe do arjina kono o tume perese ala yere ya to olu ye to ni ndaku na pour que o ye arjina so kadaka nunu ba don ka fo ko arjina songo ka bele adama de bi yere iseko ka chuntu fo ka fara ala yere ka hinaka no tete arjina so donc nunu ye occasion saisie nunu ye wati min ni ala kera ya fo ko ni yake ko ala be ni dima nunu matolo ni kuma na kuma kamina to me bo ala kera da na kuma kan la matu en arjina kono de doyi am fawni ambawo amitala udi kelekero nin chokoroba asemina be jigilaka asemina be boitelaka aslama ni Allah taala ka illa jarabi ifari yorodo la yesa wada ko do be wallahi ika arjino kono do sababu baduli mais aw ma ken lebuye aw ma ken maloyaye aw yere tefe mawya nyeni ni sawre subhanallah réjouis-toi iyere la sawa masa ala ka dani ka makanya ninke tumado ayeni la jarabili le e kama ye kodo di e mabo di dogorema nine Allah taala ka dani mais adama de yere le tefa udi kele ni kisa au beba kalama amado ma foila ala ki to ka mansayala nin che bola ni Miriam ye ode ye kata dina ni sankorota ale be kosegi dina e sankorota wala ma ale ye to ala dina ni sankorota kele damnana kele kalayala udi kele kunfolo diala anslamaula o kisa dugudite ma foila ala karatu ye mamunu bla kalan fililaw ko ye to kuru kan ko kana jigi kele kunfolo diala na olu fana jigila ka fara silamaw kan wati bina kafuru ka fo tumeta lobolo mana surunya bolo ma kafuru ye anka position ta kele ni laban kela amma la jarabili Amru ibn al-Jamuh Allah taala ye abena nin kele la asata o kela nin kele sababu ye udi kele Allah taala ye akakar famna la asala nin kele belebele keneka imaginons ala kera la yurutaye ko nin sala bi nin kele keneka komedo arjine kono ala kera ko kibedo arjine kono afana bola ni limaniyaye a bola ni alanya saranyaye a bola ni dusuye kata nin keneka Allah Ta'ala ye akakal famna la nin keneka imaginons. Le prophète lui avait déjà fait cette promesse-là. Celui qui meurt aujourd'hui dans cette bataille-là, il est au paradis. Ce monsieur, ce grand homme, ninke belebele, kafiri yala, kafiri kuntigido, kabila kuntigido, ala ya dusukun yelema, adula slama yala, adominkela, aya yere di laban laje,
ja adamaden ka ko bebe labane bolo ebe do yo ba damna ala sosobama mais no lu do la dina la o kalimanya no ka ala ko fanga be bonya fo ala taala be laban ko madoma nin che ala taala ye aka kalfam na la ka to udi keneka la yuru fana taala ye kwa fana medo arjino kono subhanallah allah je ay wati minu ke kafir yala ça sert à quoi il était comme ça il a fait ceci mais adamaden ka ko bebe labane bolo nim belebele bena ka to udi keneka abena ka to Allah taala ka dina ni sankoro taala abena ka soro akanime ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah akanime ka Allah taala tobe korota chumi ni dunya be islamaya kala no ya buluma aya yere di aya se ko ke Allah taala ya ka kalfa sidmam nala nin kele belebele keneka afawni ambo laban neni eyere sayabena ansoro ka antumuna nunu bola kata dina kele ke yoro alhamdulillah an ka kele ye munye bi ode ye ka anyere jogonya maw ye se an jogo la jela ka do an ka dina la anye miri anye ko nyuma yera anye kewali nyuma yera anye jogo nyuma yera ma gberawla kadaka adama den jogo be se kala sababu ye ka maw sama ka do dina la an tate marfata ye bi an tate murutaye ay an tayele kuma ka nyuma ni jogo nyuma maw be sen nana cogo mina ka do an ka dina la ni do ko may jija islama chani islama muso wajibi la meno jija sayaka nasima nin kote karamo ko bolo ate karambali ko bolo yi jija ka nyana mayala na kala mo kelenye mo fla wala ma mo saba yesse nunu saba dola kelen dusukun samana ka aka dina la senya bolo ka ka tawhidu la senya bolo ni be ni nafa don kiyama do ala kera ko alima radiyallahu anhu ko ali koni mo kelempe la kanda kela e ali ikela sababu ye ka mo kelempe dusukun sabati dina nina ka mo kelempe dusukun samankana alla dana mo kelempe ma ali on nafa ka boyima arabu kan nafolo kuntiye nyome wulewde nyome wala tunyo ka war kunye nyome wore koni nafa ka boyima kateme dunia économie belebele beka souvent il faut être parmi les personnes il faut toucher le cœur c'est dusukuna dusukun toucher dusukun yere dusukun bla ala koga ato dusukun bo ka ala koke ni o yere ka volonté o ladi kuma ka nyuma ufoyi yato ele sababula nunu fana yi sebedo ala ko kelima dina e diawe o dusukun ye sabati islamaka seli ye diawe sunye diawe suseli ye diawe chakabo e diawe e jija ye mo kelen sore kanyana mala imagine ni mo fla ele kala sabuye ka mo fla dusukun sabati dina la wala ma mo nani wala ma mo duru ele yerebe musokoroba do wole alne e yere makala ele be to fitini minulo katoka musokoroba labla son do wulina wala ma ele be se ka mokoroba do ye qul huwa allah ahad qul a'udhu bi rabbin nas ibe to ka kala olaso wala ma selida ele do ibe to ka kala olaso wala ma tayya yere foto be to ka kala wala ma allahumma salli wallahi ni kala sababu ye kama minu dusukun sabati dina ni mbara ni dina ni familia ijija ni ko bible kiyama londe donc ala karaka ambassadeur belebele Mus'ab ibn Umayr c'était un jeune il n'avait même pas 18 ans quand il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a embrassé cette religion un jeune parmi les jeunes, un jeune qui était tellement propre, un jeune qui se sapait tellement bien, un jeune qui se parfumait bien, un jeune qui était connu à la Mecque. Tous les regards sont braqués sur lui. On l'indexait partout. Quand il passait comme ça, l'odeur de son parfum, subhanallah, on dit Mus'ab était là, Mus'ab était là. Il était un enfant gâté de ses parents. Ses parents ont mis tout à sa disposition. Mus'ab ibn Umayr.
Il était jeune. Un jeune, subhanallah, masha'Allah. Mais lorsque ce jeune homme, ce jeune-là, il a appris, il a entendu que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est déjà là. Allah subhanahu wa ta'ala a touché son cœur avec son bas âge, il a embrassé l'islam. Un jeune qui avait tout, il est devenu musulman. Ses parents ont appris la nouvelle. Mus'ab ibn Umayr, devenu musulman, notre bien-aimé Mus'ab ibn Umayr, mon fils est devenu musulman. Les parents de Mus'ab ibn Umayr, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Chez eux, c'est inadmissible que Mus'ab ibn Umayr reste dans cette religion. Non, non Mus'ab, non Mus'ab. Il est là devant ses parents. Il a reçu toutes sortes de menaces. Abandonne cette religion. Laisse Muhammad. Ne le suis pas. Tu es notre fils. Mus'ab, si tu ne laisses pas cette religion, on te coupe tout. Imaginons un jeune qui bénéficie de tout. Un jeune qui a tout. Un jeune, subhanallah, il est bien parfumé, il est bien habillé, il est... Quand tu le vois, quand Mus'ab passe devant toi, tu étais content de lui. Il était tellement entretenu par ses parents. Mais les parents voulaient tout fermer. Pourquoi? Parce qu'il est devenu musulman. Soit il laisse la religion et continue avec ses parents, soit on te coupe tout et aussi, nous ne sommes plus tes parents. Mus'ab doit choisir entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses parents. Mus'ab doit choisir Allah subhanahu wa ta'ala. Mus'ab, est-ce que tu vas choisir tes parents ou qui? Hey! Chez nous, quoi l'islam a ko fanamara de mateme et ko kamba mbarama wala ala koson ko kamba mfani mbala ala koson jale ko yere bara juguya ala kananke slamawiye minu ka dina to dusukuna. Mus'ab ibn Umayr, il regarde ses parents. C'était des jeunes qui, vraiment, ils respectaient ses parents. Avec toutes ces menaces-là, Mus'ab ibn Umayr, il regarde ses parents avec le respect. Il dit à ses parents, je choisis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mus'ab, tu n'auras plus de beaux vêtements. Mus'ab, tu n'auras plus d'argent de poche. Mus'ab, même la nourriture. Mus'ab dit, oui, j'accepte tout, je vais suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout lui a été coupé. Mus'ab est avec le prophète maintenant sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi tous ses disciples, parmi tous ses sahaba, parmi tous ceux-là, c'est le jeune qui a été choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut le premier ambassadeur qui est venu à Médine. Le prophète dit, Mus'ab, je te choisis, c'est toi le représentant des musulmans, c'est toi qui, subhanallah, quel titre! Quand on regarde un peu les pays, la biographie, commentaires des pays, ah oui, il fut le premier ambassadeur de tel pays en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Australie. Ça, c'est le bas monde. Mais nous, les musulmans, quand on parle des ambassadeurs, on parle de notre premier ambassadeur qui s'appelait Mus'ab ibn Umayr, un jeune parmi les jeunes. Il est venu à Médine. Il a laissé tout. Mus'ab ibn Umayr, il a accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah kera fanaka, le prophète a été reconnaissant. Oui, c'est Mus'ab qui va nous représenter. Avec son âge, oui, bien sûr, avec son âge. Mais il est beaucoup jeune, mais bien sûr, il est beaucoup jeune. Mais c'est cette jeunesse-là,
c'est cette jeunesse-là qu'il a laissée. Avec ses parents, il a choisi Dieu. Avec cette jeunesse-là, il voulait investir cette jeunesse-là dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il voulait se donner. Raison pour laquelle il dit à ses parents, j'ai choisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mus'ab a fait un grand pas. Oui, n'oublie pas que le jour de la résurrection, le jour du jugement, moi et toi, nous sommes là. Ils vont nous montrer où Mus'ab ibn Umayr. On dit, où sont les jeunes? Les jeunes qui se sont sacrifiés, les jeunes qui se sont donnés, les jeunes qui ont donné leur jeunesse là à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que Mus'ab, il est parmi ces jeunes-là. Maintenant, si on fait appel à un exemple, si on fait appel à Mus'ab ibn Umayr, et toi maintenant, qui va t'appeler? Parce que tu sais que tu as gâché ta jeunesse. Tu sais que ta jeunesse là ne pesait pas. Ta jeunesse là n'avait pas de sens. Ta jeunesse là, il n'y avait pas Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Ta jeunesse là, l'islam n'avait pas sa place dedans. Ta jeunesse là, ça n'avait pas de sens. Chez toi, la jeunesse, c'est tout ce qui est illicite, c'est tout ce qui peut te nuire le jour de la résurrection. Mais ceux-là, ils se sont donnés, ils ont sacrifié leur jeunesse. Alhamdulillah, Mus'ab ibn Umayr. Mais lorsque tu regardes un peu son histoire, le même jour de Uhud, la bataille de Uhud, où Hamza est décédé, le monsieur que nous avons pris son histoire aujourd'hui, qui s'appelle Amr ibn Jamuh, qui est décédé aussi dans cette bataille-là, Mus'ab ibn Umayr aussi, c'est dans cette bataille de Uhud qu'il est tombé, le premier ambassadeur. Et ils ont été enterrés par groupe, hein. C'est-à-dire qu'on prend 2 personnes ou 3 personnes, on les enterre ensemble, subhanallah. Oudi kelekedo sudo la mo flambo sabolot me faranyonga ko sudo. Lui, quand il est décédé, un jeune qui avait tout, je reprends encore, un jeune qui se sapait bien, un jeune qui avait de beaux vêtements, un jeune qui se parfumait, un jeune qui avait tout à sa disposition venant de ses parents. Et c'est ce jeune-là qui est décédé, même pour l'emballer, Fanny Minkakangado, Kasutara, Otunti. Femme sur la Kablaka, Koka Sutara Noui, ni femme blala a Kunka, a Seme Bokenema, n'a les fins Samanako Seme Datunae, Kumfaname Bokenema. Imaginons, sa jeunesse, il avait tout. Il est décédé, même pour protéger son corps, c'était difficile. Il faut comparer. C'est pour te montrer que ce bas monde-là, Dunia n'est pas fouillé. Fembe tumabolo. Afana batu fembe dama. Amakutu me se femfema. Ka demisenia na ka kamele ya la tigenai. Aya ye ka foko ni te foye. Aya ye ka foko ni te foye. Aya munta, aya alauta alata, afana ala ya ka kalfam na ala kele keneka, afana be sutarani fani minye. Na samana kabla kunga seme bo, na samana kabla senga kume bo kenema. Mus'ab. من المؤمنين رجال مؤمنو چما چاو بيدا نونو كا استوارو تي استوار لا كلوني نونو يبارك دا نونو الدنيا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها لما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أمي الله تعالى دلي ka amfana ke mawye mamunu bi kodo dunya ni na ka ban dunya la ka barang man la cha Allah taala bulala mun kala awni kera ka sahaba senma nunu ka nyoni nyumalati ani no ni nyon che kiyama don ala mun kala nunu be joyoro yoro ala kera kera fe sallallahu alaihi wasallam ka Allah taala dia ka amfana jonunu joyoro nyumawla ni kera kiyama kene ka ala mun kala nunu be kungorota soro kiyama kene kan ka be ka jihadi kelawma o sala ko to bonna minu kono o sala sa ko ma minu la
nunu bena kungorota soro kiyamado ka Allahu taala diyan ka an fana kɛ kungorota law cɛma Allahu taala bolo Ala m'o kɛla ka Ala yafa an ma Ala m'o kɛla tubabula ɲɛnamaya min kɛlen bɛ ka an marasa ka an ɲina saya kɔ ka an ɲina kiyama kiti kɔ ka an ɲina ɲɛnamaya nin yɛrɛ a kɛlen bɛ ka an lanɛgɛ ka an lanata Ala ka lolonda an bɛ ɲɛbɔla ko kura de fɛ an bɛ fɛ ka ko kura de kɛ projet kura de bɛ an kunna anw bɛ nin de la sanga ni waati bɛɛ ka sɔrɔ saya bɛ an kɔ a b'an kɔnɔna ale yɛrɛ ɲami anw na a bɛ kan k'an lajɛ Ala ka lolonda mɛ anw ɲinani bɛ an miiriya t'a la ka sɔrɔ a bɛ na ni ne ni e kama tuma dɔ ɲinan san tɛ ban ni ne ni e ka kalifa ma nana anw tɛ nin si kalama mɛ ni mɛlɛmɛlɛka Alahu taala bɛ ci min di a ma i ka waati n'a sela sika foyi t'a la i bɛ sa saya bɛ kɛ sika t'a la mɛ a ye kɛ ka sɔrɔ i bolonɔ nin ye ɲuman bila diina nin na a ye kɛ ka sɔrɔ i ye ko ɲuman sindi diina nin kɔnɔ a ye kɛ ka sɔrɔ i ma sa fɔlɔ hali n'i kɛla safɛn ye ko min m'a to i baraji bɛ taa ɲɛfɛ waati bɛɛ i baraji tɛ lɔ i baraji a bɛ kɛ sarakatu jariya ye fo k'o baaraw lacaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.